ठीक के जोडले हा मरे के गेटांनी किती रे they been there no you took out a photo there no इथे yes old after I got 3 years ago there much चेनी चेक अल्लो आणि टीम मध्ये सॉग होतो गेले त्याला म्हणजे आत्मश होणे होतो आत्मश पत्ती चालते टीम म्हणजे डिस्ट्रिक्ट पण नाही मेन कल्प्रिट इज बिहाइंड बिलो दॅट रेल्वे लाइन क्लियर केला आणि किंग सकॉलस आहे सकॉलस की सकॉल केला आहे सकॉलस 3 मीटर मध्ये होतो सॉरी गेले माहिती 2-3 महिन्याची आता दाखव आवडते दाखव Isapa, हे वेटलैंड आता Personally, he came on the site and he has seen taken the stock of the situation. So, how you narrate the things around? See, first of all, when it was explained to me by all the farmers and the leaders that there was agricultural land आणि थंय आमच्या कोंकणीन शिरो म्हणटा पळय तो शिरो आशिल्लो आमचे खुबशे फार्मर तांची नांवां बरयल्लीं आसा ऑन दॅट कॅडेस्ट्रल प्लॅन सो नोबडी कॅन डिनाय इट ह्या फाटल्या वर्सांनी लूट मार जाल्या पळय आनी नाव द सेकंड स्टेप इज की बाबा ती शेतां नाशिल्लींच दॅट इज वॉट इज द प्लॅन सो त्या खातीर वेन दे एक्सप्लेन आय अंडरस्टूड स्टील हांव सायटीर आयलो विथ देम टू चॅक वॉट वी हॅव सीन इन द प्लॅन आनी इन रियलिटी ऑन ग्राउंड झिरोचेर आयले आमी पळोवपाक सो इट इज सिंपल हें उदक भरून दवरलां either intentionally or due to some unplanned or wrong design. आता आमी पळयलां हांगा एक आउटलेट हा उदका ते रेल्वेन कितें बांदलां आनी रिड्यूस केलां देश जाला सो वॉटर इज कमिंग फ्रॉम दॅट ते स्लूज गेट हाडली पळय थंयसान उदक येता हांगच्यान उदक येता एंड हियर द माउथ ऑफ द आउटलेट इज सो स्मॉल उदक भरून उरलां वॉटर कॅनॉट गो आउट बायनाचे मांगोरचे एंड फ्रॉम यू नो द अदर साइड शांतीनगर सगळें उदक देंवता हाऊ विल इट गो आउट एंड बिकॉज वॉटर वॉज नॉट गोईंग आउट देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ वीड्स आनी वीड्स मागीर सगळ्याक स्प्रेड जाले आनी मागीर थोड्या तेंपान लोकांक खबरूच ना की थंय शेत आसलें म्हण सो वी हॅव कम हियर वी हॅव एप्रिशिएटेड आनी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आमी घेतले The main thing is we have to restore back our शेतां जी वॉटर बॉर्डर आहली or wetland आहले ते wetland no problem कित्याक आतां आमकां कळून आयलां that every year थंय खंय नुस्तें मारताले त्या सायडीक आतां आमच्या एका लिडरान सांगलां तर दॅट ऑल्सो म्हणजे पळय आमच्या पुर्वजांनी कशें ड्युअल टायप ऑफ ऑक्युपेशन धरलेलें एका सायडीक शेतां एका सायडीक नुस्तें मारताले आनी आपणाचें पोट चलयताले इको फ्रेंडली आनी आतांचे पळय आयल्यात लिडर बिल्डिंगां बांदपाक आयले द फर्स्ट स्टेप दे आर सेयिंग वॉटर बॉडी हें वेटलँड कित्याक तुका कोण पळयत जाल्यार वेटलँड कशें दिसता कित्याक उदक भरून दवरलां कित्याक भरून दवरलां उदक वचोनी खाली केल्यार तुका शेत दिसची पडटलें एंड रेल्वे हॅज डन अ मेजर क्रायम बाय रिड्युसिंग द आउटलेट ऑफ दीस सो वॉट विल बी द डेप्थ ऑफ दीस वॉटर I think so it is drying up you can see it is drying up can anybody do boating in this ड्राफ्ट जाय मरे आता उदक वचपाक लागले I came to know Mr. Leo has taken lot of interest आणि हे वीड्स काढली आणि ते उदक वचपाक उदक वेतच पळय तुका शेत दिसपाक लागले and all this time लोकांक सांगलां की हे वेटलँड म्हण तोय म्हण and I want the member secretary Mr. Sarmokadam to come now today or tomorrow is coming and have a look at this sheta and call off this hearing what you have kept tomorrow come and see the ground reality otherwise you also will be liable for action
Probably you have been hoodwinked by these leaders. Aykona ka MLA जाओ, minister जाओ. We are going to take action in case you don't take action. So the water is being stimulated over here. Is a fresh water or is a drainage water? Like It's a drainage water mixed with some fresh water, rain water, everything is accumulated. See, if you actually see the cadastral plan and that entire plan which was there today, जे आमकां दाखयला, beautiful irrigation system आमच्या पुर्वजांनी केल्ले. उदक सारकें वेतालें गोवा शिपेडांसान भायर. सपोज पावस आयलो, दर्यान आमची सुकती आनी बुट्टी आसता, ओके, हाय टायडाचेर उदक तें सारकें येतालें, थंय येतालें. म्हणजे पावस पडो कितेंय जावं फ्लडींग वास्कोन जायनासलें. आनी अशीं शेतां पुरून आनी आतां कितें म्हणटा तें त्या सायडीक शेत पुरलें इन द नेम ऑफ पार्किंग. Okay, that is why flooding is happening in Vasco, and that is why NASA report had come from America that in 2050 Mormugaon buttele mud, because who are the master designers? हे पळय जिकोन येता आणि this type of लूटमार करतात आणि डिस्ट्रक्शन करतात, ताका लागून फ्लडिंग जालें ऑलरेडी फ्लडिंग. So basically, how you feel when you see such scenario? Very sad. It is greed. It is just to satisfy a person's own personal greed, selfishness, and त्या खातीर आमच्या सगळ्या लोकांक आयज सोंसचें पडटा. Today people in Vasco are talking that where have we reached? This was one of the best planned city. You see, आमी म्हणटा आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा पुर्तुगेजांक भायर काडया. तांणी आपणाचो पळय फूटमार्क दवरला, फूटप्रिंट दवरला विथ दॅट प्लॅनिंग. आमी फक्त दामोर घालता आनी ते दामोर घालून घालून आनी असली शेतां पुरून ऑल दीस इरिगेशन सिस्टम हॅज बीन डिस्ट्रॉयड अँड देर इज फ्लडिंग. आयदर गव्हर्मेंट वेक्स अप. आय अपील टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्लीज टेक नोट ऑफ दीस. तुंय आयिल्लो हांगा, तुकाय आपयल्लो, अशें जेन्ना तुमकां MLA आपयता तुमचे लिडर, यू हॅव टू बी लिटील केअरफूल बिकॉज यू ऑल्सो वील बी कनेक्टेड विथ दॅट आफ्टरवर्ड्स. सो हॅव सम विजन फॉर गोवा. ना जाल्यार मागीर आमी रस्त्यार येवचे पडटले. क्रांती स्टार्ट जाले, रेवल्युशन हॅज स्टार्टेड. वी हॅव टू सेव गोवा, अदरवायज आमची भुरगीं आमकां क्वेश्चन करतलीं. So now you are the MP. You must be visiting lot of sites in South Goa. Is this such scenaries only in Vasco or on the other part of the south also? There's a lot of destruction across. It is not only in terms of आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे दोंगर कापून उडयले, शेतां पुल्लीं. आयज आमी गोंयकार म्हणटा ते खावन जेवन सुशेगाद न्हिदता, ते न्हिदूंक दिना आमकां. नॉयज पोल्युशन. आयज आमच्या भुरग्यांक आमी इस्कॉलान धाडटा, तांकां बरें शिक्षण दिवपाक, थंय ड्रग पेडलर्स पावल्ले आसा. येस्टरडे इन पोरवोरी देयर वॉज अ मॉलेस्टेशन. वन लेडी इज गोईंग होम, कोणें येवन मॉलेस्ट केली. दीस इज नॉट आवर गोवा. हें आमचें गोंय न्ही. आनी आमी तर आतां एक्शन घेना, आमच्या भुरग्यांचें लायफ डेंजरान आसतलें. So everywhere destruction is just not about environment, destruction of a culture. आमची संस्कृती, heritage dies गेले आमचे. But